الفاتحة لله أشرف المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما سيدنا برجع كهذا بلغنا أبينا وأمتي وسمع أحسن إلينا إلينا وسلم بدون من أسماء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لك الحمد على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وتلك مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم الرسل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأتينا بثالثهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا لكم به من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا ليأتهم عينة بيتهم وخامدا يا أسود على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهترون. وأعد اللهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها البرق منه يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مذنبون. والشمس والقمر لمسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كلهم في فلك يسبحون. وأنزل الله من
لقاكم الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ذات موعدة تعودوا وهم لا يسمعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا حياة واحدة وإذا هم جميعا لدينا مهترون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرور وفاكهة وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم يدعون السلام كلا من رب رحيم. وقالوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولنسأل فطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون. ولنسأل فمسأناهم على مكانتهم فما استطاعوا هديا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكره في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكفر على الكافرين. أولم تروا أنا نجعل مما عملت أيدينا وقومنا ذلكم وذللناها لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهتدون. فلا يتقبلوا منا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين. وضرب لنا مثله نسيانك قال من يحيي العظام وهي رميم. قل هي الذي أبداها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لك من الشجر الأخضر ما رأيت أنتم منه توكلون. أولد الذي خلق السماوات والأرض كثير لا يدرك مثلهم لنا وهو الخلاق العليم. إنما هو إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة للصابرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالآمنين وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالآمنين وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله
Allah
ومن شهدنا بالدين لنا وهي والدينا ووالديكم خاصة والمسلمين عامة بأن وصل والفرح يسكن الجنة وأنه لا بما يكون صلاة للنصر ولنصر الحاسدين ومعرفة وأسألنا بالله وبالمسلم ولا قوة بالله ورسوله والمجد المسافرين والمجد المجاهدين لآل وليك قم قصيده برتب الأقوم السليم بخير عافية وأن يتوب علينا يتوب لنا ويكون يستغفر بعافية لولي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, al-mukarramun para asatidz, bapak, para hujjat, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini dalam nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah dan taufik serta keberkahan sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan guru kita dalam keadaan kurang sehat, kita baca surat Al-Fatihah, semoga beliau kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan segala penyakitnya, panjang umur, sehat walafiat, ilmunya barokah, dan kita bisa mempelajari atau dibimbing, dibina, diarahkan, diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dari beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudara, kita sering baca Al-Quran, di antaranya suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kalian bersabar, tenang, biar betah duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Majelis zikir, majelis ilmu jangan dipisahin. Majelis zikir
dan majelis ilmu kesatuan. Kalau ulama mengajarkan ada regulatif, terus membahas beberapa kitab-kitab ulama-ulama madhab, ulama-ulama tasawuf dan para tafsir Al-Quran, kemudian juga keterangan hadis dan ijma, qiyas dan sebagainya. Jadi kita biar betah. Kenapa bisa betah? Karena kita kalau udah mengetahui rasanya, maka harus diminta, Allahumma dzawikna ladzata asma'ika kama dzawaqta nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan hati saya ini manis, betah untuk merasakan enaknya, nikmatnya, fahamnya, kenalnya, taunya, fungsi keuntungan orang yang duduk di majelis yang mulia, saat zikir, saat baca Quran, saat silaturahmi dan hal-hal yang mendatangkan keridhaan oleh Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'asyi. Di pagi hari itu di subuh ya, wal 'asyi sore atau maghrib atau malam, terlebih di waktu-waktu yang memang Allah tambahin keistimewaan yang malam Jumat. Yuriduna wajhah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah, kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu diantaranya doa. Nah, doa, kita berdoa, kita melaksanakan perintah Allah, dan itu adalah ibadah. Lu doa dulu, lu kerja kagak. Doa perintah, nyari nafkah juga perintah, kesemuanya kita laksanain. Itu kadang ada yang usil gitu, doa lama-lama doa dulu gitu, biarin aja itu sih ya, namanya orang usil, nggak di keluarga, nggak di mana, ada yang gitu ujian kita. Doa, kata Nabi Allah Zakaria di dalam surah Maryam, Nabi Zakaria umurnya udah 100. Istrinya emang ketahuan dari muda nggak bisa melahirkan, nggak bisa dapat keturunan. Tapi Allah abadikan tuh dalam surah Maryam. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-rasu syaiban wa lam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku udah sepuh, udah ngapain aja udah lemes, udah melehoy, udah letoy kayak kanebo basah, udah lemes, cepet capek, ngaji juga belonjor aja kayak orang mau lahiran, pembukaan 4 bukan 5. Wasta'ala ar-rasu syaiban, dan kepalaku udah kena uban. Kalau kita paling ubannya ada berapa nih ya? Ada yang udah rata, boleh dicat, ya kayak gitu dicat. Oke, Habib Ali, biar cakep ganteng, biar bini kita gergetan, cakep penampilan, apa-apa ngikutin guru-guru. Ada juga yang merah gitu. Kalau kuning mah orang silo kali ya, hari-hari kuning, ada yang kuning ya, lampu di lampu apa. Ya Allah, aku udah sepuh banget ini, usia udah 100 tahun, udah lemes, udah. Kemudian juga istri saya udahan nggak bisa berketurunan, udah gitu menopause. Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, namun selama aku berdoa nggak pernah kecewa, selalu Engkau kabulkan ya Allah. Kemudian malaikat Jibril, ini singkat cerita nih, malaikat Jibril diutus, diperintahkan, ditugaskan oleh Allah nyampein kepada Nabi Allah Zakaria bahwa engkau bakalan punya anak namanya Yahya, yang namanya langsung Allah Subhanahu wa taala, namanya Yahya. Kemudian
untuk melanjutkan risalah kenabian Nabi Allah Zakaria. Nah, diterangkan istrinya Nabi Allah Zakaria itu sepupuan adik dari Siti Maryam. Jadi Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa sepupuan misalnya. Itu doa. Nah, ada lagi yang lebih mudah kita laksanakan, kita kerjakan, merupakan perintah Allah juga, di mana Allah Ta'ala juga terlebih dulu dan selalu sampai dari dulu sampai sekarang sampai nanti Allah Ta'ala berselawat kepada baginda Nabi. Salawat berarti juga kita melaksanakan perintah Allah, berarti juga kita udah di situ mengandung doa. Kenapa salawat mengandung doa? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ya Rasulullah, kalau doa saya sebagian isinya salawat kepadamu, kemudian baru minta sesuatu kepada Allah, itu bagaimana? Bagus. Kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Bagaimana ya Rasulullah kalau semua isi doa saya adalah salawat kepadamu, yang merupakan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wah, kalau kayak gitu yukfa hammuka wa yukfa laka danbuka, maka keinginanmu, kebutuhanmu bakalan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosamu akan diampuni. Imam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini, begitu Ubay bin Ka'ab isi doanya full, semua isinya selawat, puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah Allah, maka hajat-hajatnya terpenuhi, terkabulkan, urusan duniawinya dan urusan akhirat. Ada kitab namanya Dalail Imam Jazuli. Asal usul disusunnya wirid-wirid selama 1 pekan, ya, hari Senin selawatnya ada berapa lembar tuh ya, Pak Ijun udah beliin kita belum bahas ya. Jadi Imam Jazuli jauh perjalanan, kemudian ngasok, ada sumur, dia pengen wudhu, dia pengen minum, itu sumur dalam, jadi diraihnya itu susah. Kalau di daerah sini banyak bambu, banyak tali, banyak warung. Saat itu di gurun yang begitu luas, sepi, masih jarang kali orang situ. Mau ngambil air kagak dapet, kagak berhasil. Dari kejauhan anak kecil, ya usia SD ngeliatin, lalu nyamper. Tuhan, mau ngambil air ya? Iya, ini susah. Itu anak kecil, singkat cerita, dia berselawat kepada Nabi, minta kepada Allah, dia ludahin, cuma ludahinnya isyarah doang, syarat doang, ludahin jangan itu sampai dah habis, enggak. Kayak orang nyembur, kalau kita pernah nyapi bocah itu ya, apa tuh yang sono, yang di beji, tuh syarat doang. Itu air di dasar sumur yang dalam naik. Ini Imam Jazuli takjub banget. Nah, amalanmu apa nak? Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jumlahnya begitu banyak, ribuan. Jadi ulama-ulama itu kalau berselawat atas dasar perintah Allah, rindu kepada Nabi Muhammad, ngebayangin perjuangan Nabi Muhammad, ngebayangin sosoknya, perjuangannya, akhlaknya, kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kalau orang-orang soleh itu nyebut Nabi Muhammad ada getaran, menyebutnya aja, matanya aja meleleh. Itu bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbuni li hubbillah
cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Ada namanya sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina, dengan sholawat engkau selamatkan aku ya Allah, engkau selamatkan kami ya Allah. Min jamil ahwali wal afat, dari hal-hal yang bikin kami takut, dari hal-hal yang menakutkan, kayak genteng bocor, asbes ngerolok rumah orang, kan ngeri ya. Atau keluarga ada yang kayak kemarin tuh nauzubillah bidzalik ya, musibah mobil itu tuh apa, ngangkut makanan nabrak bocah SD, masya Allah. Iya, itu perlu kita berdoa, minta. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan tidak, ini orang sombong amat, sombong banget. Kagak mau minta, harus minta. Allah nyuruh kita supaya kita minta. Allah minta kita supaya kita berdoa sama Dia, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum. Doa dong pada saya, minta tolong. Tiap malam jam 2, jam 3. Hal min sa'ilin, apakah kalian ada yang meminta? Hal min ta'ibin, apakah kalian ada yang bertobat? Tiap malam. Hal min mustaghfirin, fa'uniluhu atani. Maka orang-orang itu akan yang bangun tahajud, sholat subuhnya berjamaah, dia akan mendapatkan ampunan, doa-doanya dikabulin, dan banyak keistimewaan derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min jamil ahwali wal afat, dengan sholawat engkau selamatkan kami dari hal-hal yang menakutkan ya Allah. Wal afat, dari kebinasaan, dari kecelakaan. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dengan selawat hajat-hajat kami engkau kabulkan. Wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at, engkau sucikan, engkau bersihkan, engkau ampuni dosa-dosa kami dengan lantaran berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa tarfauna biha indaka 'ala darajat, dengan kita berselawat atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, engkau angkat pangkat derajat aku, derajat kami ya. Tutahhirun min jami'i sayyi'at wa tarfauna bi indaka al-darajat wa tuballighu bi aqsal ghayah, dan engkau sampaikan tujuan kami dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Wa tuballighu bi aqsal ghayah min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, di masa saya hidup di dunia sampai nanti setelah meninggal. Ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, itu tambahan dari ulama. Wahai Allah yang memenuhi kebutuhan hamba-hamba makhluk. Itu dibaca sama Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, itu setiap dia bacanya keras kencang, jadi kita hafal tuh karena kita cinta sama guru. Kan penampilannya ganteng, cakep, bersih, kaya, pintar, alim, perhatian, top dah pokoknya. Jadi kita bawaan senang, dengar, hafal. Itu kalau dibaca, ya menurut orang-orang yang udah ngamalin, setiap habis sholat dibaca 7 kali, dia bisa merasakan di mana hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi dalam Al-Wirdul Latif, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, supaya kita enggak putus asa. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. Wahai engkau yang maha hidup, wahai engkau yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang mempunyai kemuliaan. Bi rahmatika astaghith,
dengan rahmat kasih sayangmu, aku minta tolong, astagfir, minta tolong atas segala problem, atas segala beban yang aku pikul. Wa min adzabika nastajir, dan daripada siksamu kami berlindung, jangan sampai berbuat pelanggaran. Bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir, aslih lana, aslih li sya'ni kullah, perbaiki keadaan aku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau tinggalkan aku sekejap mata pun buat nanggung, buat nyelesain, buat jalanin hidup. Itu dia dikasih pagi sore, kita disuruh sama Rasulullah supaya dikasih tips-tipsnya. Mudah-mudahan kita dengan mengetahui fadilah, keuntungan, apalagi kita tahu zaman medsos sekarang, pengalaman-pengalaman berbagi itu ya, orang yang banyak baca salawat istiqomah, ya, yang tadinya melarat jadi berkah, yang tadinya berantakan jadi terarah, yang tadinya nggak dekat sama Nabi, nggak dekat sama Allah, malah dia kehidupannya menjalani taubatnya terus sampai ya istiqomah. Itu kita bisa, jangankan ulama ya, kalangan selebritis saja tuh, kalau yang mereka benar-benar istiqomah, kita dengerin kisahnya, pengalaman-pengalamannya, dia berdoa, dia tahajudnya, dia munajatnya begitu dekatnya, bahasa-bahasanya itu seperti bahasa-bahasa wali. Ya, cuman bahasa Indonesia. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu rangkaian katanya, sastranya luar biasa. Jadi kita bisa mencontoh ucapan-ucapan Nabi, orang-orang soleh, sehingga doa-doa kita diperkenankan. Juga kita bersalawat kepada Nabi sebanyak mungkin, sehingga hajat-hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, termasuk orang tua kita juga dimuliakan, antara kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da maut innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafir muhimmat ya rabbal alamin innaka 'ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kama apa segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.